بسم الله الرحمن الرحيم. کله چې ته میک کې تلاوت کې نو په میک کې به اول دا میک ځان ته سيږي خپل لیول سره ستا لیول زده دی مثلا ته اوس وایې دا ستا جواب الجواب صحیح شو نو ته به د جواب الجواب په اندازه خپل دا لیول سره دا برابر اوس دا بره دی لکه اوس الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خدا د میک د موجود اوس به دا ز خپل आवाज او مړی ته برابر کوم ګورې نو بعض خلک چې تلاوت کوي او داسې تلاوت کوي عادت یې داسې بعض داسې تلاوت کوي تاسو څنګه هغه ترتیبي هغه څه به سره کوي چې دا پتا باندې پوښتنه وکړي اوس چې کله ابتدا کې نو ډېر په آرام سره مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا چې زميک بند کړه आवाज وره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني دا آواز سمرة والي من سمرة كاملة صحیح شوی بل دا چې ته دا میک ځان ته سیل کې نو ته وګورې چې ست ترتیب سره څنګه مخکې داسې تلاوت کول غواړي او که داسې یا داسې روس داسې نه بعضې خلک دا ځان ته مکمل نیسي نو ته به خپل لیول ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. قرار بیات کې سنة الله في الذين خلوا من قبل. بیات نوا وكان أمر الله قدرا مقدورا. بیاتی الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا.
راس أسرواني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. उस मुगरस में ये दाखिल शो है ना उस दे के जवाब وشو जवाब और जवाब ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. जवाब और जवाब उस जवाब उल जवाब يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دا جواب الجواب اوس موږ دا لهجه پرېږدو ختمو بله شروع کوو نو د دې رسم مقام ته وراشو اخر قرار ته وراشو اوس به د رسم قرار ته وراشو. وسبحوه بكرة وأصيلا. اوس بل لهجه ته مثال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سيغا قرار هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سيغا قرار وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. سيغا قرار جواب تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. جواب جواب أو جواب الجواب. جواب أو جواب الجواب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. جواب الجواب. ابتداء كنو جواب الجواب على شروطه ويمكن وش جواب الجواب بكمال أوجه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دا सीगा की जवाब 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 ابتدا की जवाब जवाब بیا जवाब بیا जवाब. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. جواب الجواب بیا جواب. उस दारे जम्मू खत्म हो गया शुरू कर ठीक है ब्याह करार के وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله. مناسب ورسل داو دي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نهاون سرا أجل. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بيان هاون ولا نطع الكافرين
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جواب بيا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جواب بص جواب ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. उस इफ्तिताह बयात तमाशा ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله